Good morning sa tanan. Good morning children. Maghisgot ta karon about sa misa, sa Holy Mass. So, pero una atong unsa di ay ang Holy Mass or ang misa. Unsay meaning perbuot pasabot og moingon ta og mass or mag misa. So ang misa mao ang sayod ta ang atong nasabtan mao ang highest form of prayer. Mao na kinatasan nga porma sa pag-ampo. Og tinuod na mao jud nay pinaka-peak kay ang pag-ampo mao man ang pakig-istorya sa Ginoo. Napod na sa klase-klase nga pwede ang pag-ampo sa mga kinahanglan ta makaantigo sa basic prayers katong atong paningkamutan nga ma-memorize nga kinahanglan i-memorize ang amahan namo nga prayer nga gitudlo mismo ni Jesus ug ang paghimaya ka Maria. So kini sa mga format unsaon pag-ampo nga kanang naay pagdayeg, paghimaya, kanang pangadug pasalamat, pangadug pasaylo, unsag natay kinahanglanon isulti ana no. So mao na sa jay pattern ug kitang tanan across the globe naa ni ang pag-ampua kanang naay kunsad sa Espiritu Santo nga gi-introduce diri natong magtotoo. So baskin asa dinhi sa kalibutan kaantigo or maka-recite anang pag-ampua. Gawas ana nga klase nga pag-ampo pod nang naatay istorya kanang private, personal nato nga nakig-istorya ta sa Ginoo. Pag-ampo pod na kanang mura og tawo nga atong gika-istorya Ginoo. Tabangi ko karong adlaw. Ginoo, tabangi ko nga makatubag ko sa among exam. Ginoo, tabangi ko pagtuon nga makasabot ko sa akong gibasa sa leksyon sa among maestra. So mga inanang butang nga pag-ampo pod na. So personal na nato. Pag-ampo pod nang natay gesture or kanang mga musud ta og kanang adoration room. Maskin og wa tay gisulti, maskin mututok rata sa Blessed Sacrament, out of our sa atong pagtuo og sa atong faith ug atong lawom nga pagtuo diha sa balaang sakramento nga mao si Jesus Christ mismo, maskin wa tay isulti na adjoy something nga mahinabo sa atong emotion, sa atong kasing-kasing. Mas kinwa tay gisulti na right time nga mohatar ta og hilak, no? Ay panagsawa ta kasabot sa atong ngano nakahilak ta, na lightness, na ay feeling na tog security, assurance, in anang nga butanga. So prayer po na siya. Ang kinatas ang form sa prayer mao ang gitawag natong misa tungod kay ngano man unsa man tungod kay as atong hinumduman kanang naabitaw maghandom or magsaulog ta sa Holy Week na ay Last Supper nga pagahimuon sa pare ang mga apostoles. Naghandom na sila, nagbalik lantaw na sila, ilang gi-portray ang paghimo ni Jesus Christ sa Last Supper, ang katapusang panihapon. Og in this event, in this occasion, aning panahona, nagsulti jud si Jesus nga gikuha niya ang pan, nagpasalamat sa Ginoo ug niingon siya na isulti ana
sa pari panahon sa misa during consecration nga, do this in remembrance of me. Do this in memory of me. So anang siyang puntuha every time kada attend or mo sa mulog ta or mo join ta sa misa, nagahandom ta. It's a sacrifice. Gahandom nato ang passion ni Jesus, ang pagpasakit, kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Jesus. So it's a date with the Lord, I can say. Moingon ko nga it's a date with the Lord. So every time mo attend unta ta misa, attentive unta ta, no, kanang participative unta ta, dili ra ka nang murag naminaw sunod-sunod ra, kay naadjud si Jesus ana sa altar, especially og kanang naa sa consecration. So mo na si mo nang pinaka highest form of prayer mao ang mass. So mag part 2 ta sa sunod na. Salamat o God bless.